everyone, Namaste and welcome to FutureReady Nepal. आजको भिडियो चाहिँ एकदमै धेरै इन्ट्रेस्टिङ भिडियो हुनेछ. आज we are here presenting to you fall 2024 को timeline. This was a very demanded video. हामीले केही हफ्ता अगाडि spring 2024 को timeline को भिडियो निकालेको थियौं and we got a really good response on that video. So and a lot of people requested for a video on fall 2024 timeline. So here we are. आजको भिडियो चाहिँ एकदमै धेरै इन्फर्मेसन प्याक्ड हुनेछ, एकदमै धेरै डेट्स अनि इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसनहरू हामीले कन्वे गर्छौं. So if you are someone who is applying to USA in fall 2024, then I would recommend कि तपाईं एउटा नोटबुक लिएर बस्नुस् हैन, र write down everything that I tell you, all the dates and when you should be doing what. This will really help you in your planning. तपाईलाई सजिलो हुन्छ कहिले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा exactly figure out गर्न. So if you are interested, you can do that. One thing. And the other thing is that if tapai naya hununcha, you don't really have a lot of idea USA कसरी apply गर्ने भने, let me just tell you, there are two intakes that you can apply to mostly. First one is spring 2024 or spring any of the year ko spring ma apply गर्न सक्नुहुन्छ, which is a session that starts in January. And then another session starts in August or September, around that time, and that is called fall intake. So if तपाईलाई यो concept को बारेमा थाहा छैन भने, we already have a video on that on the channel, so you can go and check that out. But for today, let's focus on fall 2024 timeline. If तपाईं भर्खरै bachelor's दिएर masters मा जान खोज्दै स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ अथवा +2 सकेर bachelor's मा जान खोज्दै स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने अब चाहिँ fall 2024 को लागि टार्गेट गर्ने एकदमै राइट time. So if you haven't already started, you should start now, and I'll tell you exactly what to do in this video. So keep on watching for that. Also, I'd like to tell कि हाम्रो चाहिँ एकदमै धेरै USA जाने स्टुडेन्टहरुको कम्युनिटी बन्दैछ on YouTube, Instagram, Telegram, Facebook. So if you are on any of these social media sites, then please do follow us, connect with us, especially on Telegram. If तपाईलाई कुनै पनि डाउट छ भने एकदमै त्यहाँ एक्टिभ कम्युनिटी छ, सबै स्टुडेन्ट्सहरूले एकअर्काको हेल्प गर्छन्, हामी पनि हेल्प गर्छौं त्यहाँ. So if you have any doubts or anything, you can ask over there as well. With all of this said, please like the video, share it with your friends who are also going to USA, who might find this video interesting and informational. Along with that, please subscribe, comment, and like the video. This really helps motivate us to make more videos like this. Well, with all of this said and done, let's get finally started with the video. Okay, now हामी fall 2024 को टाइमलाइनमा डाइरेक्टली जम्प गर्नुभन्दा अगाडि एउटा सानो कन्सेप्ट चाहिँ म बुझाउन चाहन्छु. सो डेडलाइन्स आर बेसिकली युनिभर्सिटीहरूले एउटा डेडलाइन राखेको हुन्छ हैन कि यो दिनसम्म यो डेटसम्म तपाईले आफ्नो एप्लिकेसन सबमिट गरिसक्नुपर्छ if you want to be considered for admissions. Now this deadline highly depends on the university. It is not something just जुन US government ले determine गर्छ अथवा कुनै पनि मान्छेले determine गर्छ. It is something that is left up to the university. University ले determine गर्छ उसको deadline कहिले हुन्छ, उसलाई कहिले के गर्न छ हैन. यसमा कसैको interference हुँदैन. So university को deadline हैन typically चाहिँ fall को लागि fall semester मा यदि तपाईले admission चाहियो भने तपाईले आफ्नो applications हरु अक्टोबर नोभेम्बर तिर स्टार्ट गरेर कुनै युनिभर्सिटी को डेडलाइन जनवरी मा पनि हुन सक्छ, कुनै युनिभर्सिटी को डेडलाइन चाहिँ जुन जुलाई सम्म पनि चल्छ नेक्स्ट इयर को. सो दिस हाइली डिपेन्ड्स अन द युनिभर्सिटी. लेट्स टेक एन एक्जाम्पल. एउटा दुईटा युनिभर्सिटी छ हैन, नर्थ ईस्टर्न युनिभर्सिटी तपाईले सुन्नु भएको छ भने दिस इज अ हाइली वेल नोन एन्ड वेल र्याङ्क्ड युनिभर्सिटी. यो युनिभर्सिटी को डेडलाइन चाहिँ कसरी चल्छ भने यो युनिभर्सिटी चाहिँ नोभेम्बरमा स्टार्ट गरिसकेका हुन्छ आफ्नो एप्लिकेसन र जनवरीमा चाहिँ क्लोज गरिदिन्छ. Once application is closed for a university, there is no way that you can apply to that university. It's very difficult for a university to take your individual request or anything like that. That's why application deadline हरुलाई एकदमै धेरै seriously लिन पर्छ. Deadline भन्दा अगाडि apply गरिसक्नुपर्छ. So you see North Eastern University हैन, well ranked university छ, त्यहाँ एकदमै धेरै मान्छेले apply गरिरहेछ, उनीहरुले चाहिँ आफ्नो deadline जनवरी राखेको छ. त्यसपछि तिनीहरुले fall semester को लागि एप्लिकेसनहरु लिदैन. Similarly, एउटा अझै युनिभर्सिटी छ यंगस्टाउन स्टेट युनिभर्सिटी भन्ने. नाउ यो युनिभर्सिटी चाहिँ
यसले चाहिँ आफ्नो एप्लिकेसन खोलिसकेका हुन्छ भेरी अर्ली एन्ड जुनसम्म पनि त्यसको डेडलाइन छ सो जुनसम्म पनि तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ सो डेडलाइन इज समथिङ द्याट हाइली डिपेन्ड्स अन युनिभर्सिटी सो द्याट इज वाइ इट इज इम्पोर्टेन्ट फर यु टु फिगर आउट एक्ज्याक्टली कुन युनिभर्सिटीमा जाने त्यसको डेडलाइन के हो कहिले के गर्नुपर्छ सो the timeline for fall will also highly depend on what kind of universities are you targeting, where are you trying to go, and all of those things. So keep this thing in mind while we go through the timeline of fall semester. So now let's get started with the real timeline. So sabaibhanda पहिला चाहिँ let's talk about the required tests that you are expected to give. Usually हैन USA apply गर्दाखेरि दुईटा चाहिँ major tests हुन्छ. यदि तपाई bachelor's को student हुनुहुन्छ भने SAT SAT and English proficiency test. English proficiency test मा जति पनि टेस्ट हुन सक्छ IELTS, TOEFL, Duolingo, PT, there are so many tests हैन यहाँ यिनीहरुबाट तपाईको चोइस हो तपाईले जे गर्न मन लाग्छ त्यो गरे हुन्छ usually all these courses are accepted by most of the universities. The most famous test to give is IELTS, TOEFL or Duolingo, so preferably USA को लागि एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने यिनीहरुबाट के दिएको नै राम्रो होला. So English proficiency test is something that is compulsory. Keep that in mind. तपाईं English proficiency test लाई skip गर्न सक्नुहुन्न. Keep this as an important task in your task list. Because हैन SAT optional हो. SAT नदिए पनि तपाईले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ. There are many universities who accept students without SAT score. But then हैन SAT obviously scholarship हरु boost गर्न चाहिँ help गर्छ हैन. But if you don't want to take it, it's all up to you. But English proficiency test चाहिँ नदिकन हुँदैन so please keep in mind that you need to take out time to give your English proficiency test. Now if तपाईं SAT दिन छ हैन already दिइसक्नु भएको छ भने त well and good हैन you are already way ahead of a lot of people. But if तपाईले SAT दिनु भएको छैन भने next November मा SAT हुँदैछ December मा SAT हुँदैछ I would highly recommend that you give your SAT test in either November or December of this year if you are trying to apply for the fall 2024 or the August 2024 intake. Fall 2024 भन्ना र August 2024 भन्नाले same हुन्छ हैन it's the same intake. So if तपाईले त्यो intake target गर्दै हुनुहुन्छ भने please give your SAT test by December because after that January February मा test हुँदैन SAT को एकैचोटी मार्च मा हुन्छ and you might be really late to apply to fall 2024. And next English proficiency test. Your test चाहिँ unlike SAT हैन सधैँ भइराख्छ यसको कुनै like there won't be a huge gap in this test but it is highly recommended that you give your give your English proficiency test by January if you are targeting fall 2024. So these were the timelines for your tests. Now if you are a master's student then तपाईले GRE जति छिटो दिएको त्यति नै राम्रो हुन्छ हैन usually master's studentहरुको लागि deadline चाहिँ is not as flexible as bachelor's student. Usually master studentहरुको deadlineहरु February सम्म हुन्छ हैन so it is very highly recommended that you complete your GRE test by November or December if you're trying to attempt for fall 2024. So that was all about tests. Keep in mind English proficiency is important, is compulsory and you should be giving it. SAT or GRE is optional, it all depends on you but it will definitely boost up your profile. So I do recommend you to give your SAT or GRE tests if you are in bachelor's or master's accordingly. So this was all about tests. Now let's move on to the next section. Now in this section, let's talk about LOR preparation, your essay preparation and shortlisting universities. Tests are जति important छ यो तीनवटा चीज पनि एकदमै धेरै important छ to complete your application. Also keep in mind USA को युनिभर्सिटीहरुले complete applicationहरुले मात्र जज गर्छ तपाईको partial application छ भने they will not even look at it. So make sure that you're completing your application, you're checklisting you are writing down everything in the checklist and then taking it off too. So scores-हरुलाई side मा राख्ने हो भने you have to also parallelly plan everything while you're applying for USA. You cannot just be thinking about tests हैन कि म SAT दिन्छु SAT सकेपछि बल्ल म English proficiency को बारेमा सोच्छु अनि बल्ल म shortlist गर्छु university. It does not work like that. तपाईहरुले एकदमै parallel मा लिएर हिड्नुपर्छ सबै कुरालाई. So while you are preparing for your SAT and English proficiency, start with shortlisting your universities. Now if तपाईले SAT दिँदै हुनुहुन्छ भने it is highly recommended that तपाई 5 अथवा 6 universities हरु पहिलेदेखि
सर्टलिस्ट गरेर राख्नु सम युनिभर्सिटिज द्याट यु रियली वान्ट टु एप्लाई टु जहाँ तपाईँ आफ्नो स्याट स्कोर सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। नाउ स्याटको एक्जाम दिँदाखेरि तपाईँलाई 4वटा युनिभर्सिटीमा फ्री अफ कस्ट स्याटको स्कोर पठाउने अप्सन हुन्छ। सो प्लिज युटिलाइज द्याट इज वाइ तपाईँले युनिभर्सिटीहरू पहिल्यै सर्टलिस्ट गर्नुपर्छ त्यसको लागि। Also, this also applies for master's student and people who are giving GRE. So please keep that in mind. Next, shortlisting universities चाहिँ exactly कसरी गर्ने त्यसको लागि हामीले already video बनाइसकेछौँ च्यानलमा, so you can definitely check that out. Also make sure यो चाहिँ एकदमै धेरै lengthy process हुन्छ हैन। आज तपाईले 10वटा सर्टलिस्ट गर्नुभयो, भोलि कसैले सजेस्ट गर्ला यसमा पनि गर, यो पनि राम्रो छ, यसमा पनि राम्रो स्कलरशिप पाउँछ, या कसैले भन्ला यो युनिभर्सिटी राम्रो छैन तिमीले चुज गरेको, यहाँ यस्तो प्रोज यस्तो कस छ। तपाईँ इन्टरनेटमा जानुहुन्छ होला, रिसर्च गर्नुहुन्छ होला, तपाईँको सिनियरहरू अलरेडी गएको होला युएसए, तिनीहरूले भन्छन् होला यस्तो गर त्यस्तो गर। सो इट इज अ भेरी लेन्थी प्रोसेस एन्ड समथिङ द्याट विल किप अन गोइङ अन्टिल यु आर ट्राइङ टु एप्लाई। सो वाट आई वुड सजेस्ट इज तपाईँ जनवरीसम्म चाहिँ 10वटा युनिभर्सिटी एकदमै यसमा त गर्नै छ भनेर पिक गर्नुहोस् हैन। वाट्स द हाउ टु सर्टलिस्ट युनिभर्सिटिज भिडियो, त्यसमा एकदमै डिटेलमा छ हाउ यु सुड बी डुइङ दिस प्रोसेस। त्यो 10वटा युनिभर्सिटी भइसकेपछि अब कमन एपमा चाहिँ इफ तपाईँ ब्याचलर्सको लागि एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने आई एम होपिङ द्याट यु आर एप्लाइङ थ्रु कमन एप बिकज द्याट इज द मोस्ट इजिएस्ट एन्ड एफिसियन्ट वे टु डु सो। त्यहाँ चाहिँ तपाईँलाई 20वटा युनिभर्सिटिजको हाल्ने अप्सन हुन्छ होइन। सो इफ तपाईँले 10वटा जनवरीसम्म गर्नुभयो भने त्यसपछि तपाईँलाई सजेसनहरू पाउला होइन, यहाँ गर त्यहाँ गर, यसमा राम्रो स्कलरसिप छ, यो छ त्यो छ। यु क्यान किप अन एडिङ टु यर लिस्ट एन्ड एप्लाई टु एज मच एज 20 युनिभर्सिटिज। बट आफ्नो 10वटा युनिभर्सिटी फर्स्टमा पिक गरेर चुज गरेर फाइनल चाहिँ गर्न इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। सो स्टार्ट डुइङ द्याट अल्सो नाउ। मैले चाहिँ भर्खरै कमन एपको बारेमा कुरा गरेँ होइन। सो इफ तपाईँलाई कमन एपको बारेमा आइडिया नै छैन भने त्यसको माथि पनि भिडियो बनिसकेछ च्यानलमा, प्लिज गो एन्ड वाच द्याट। नाउ मैले चाहिँ एकदम रिपिटेडली यो भिडियोमा चाहिँ यो भिडियो हेर त्यो भिडियो हेर भन्दैछु होइन, बट इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इफ यु डु नट ह्याभ आइडिया अबाउट हाउ टु एप्लाई टु युएसए। नाउ त्यसपछि चाहिँ कमन एपमा तपाईँले आफ्नो प्रोफाइल बनाउनु भयो अरे, युनिभर्सिटी पनि सर्टलिस्ट गरी भ्याउनु भयो अरे, टेस्टहरू पनि दिनुभयो, बट देयर इज वान मोर थिङ द्याट यु सुड बी रियली थिङ्किङ अबाउट, द्याट इज लेटर अफ रिकमेन्डेसन्स। नाउ letter of recommendation is not something that is very important in every university, but you have to understand if तपाईले एकदमै राम्रो युनिभर्सिटीमा एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने this is very important. letter of recommendation कसले लेख्छ? तपाईको टिचर्स, काउन्सलर्स, स्कुलमा भएको स्टाफहरूले लेख्छन् हैन। You have to go and talk to them early on. Do not keep this task for January, February or somewhere there. You need to complete getting your LORs done by December max. यसमा चाहिँ हैन यो तपाईले गएर दिने कुनै टेस्ट हैन के अरे, तपाईले यसमा कुनै वेट छैन के अरे, तपाईले गएर आफ्नो स्कुलमा चाहिँ कुरा गर्नु पर्यो काउन्सलरसँग। काउन्सलरले चाहिँ एउटा एलओआर अपलोड गरिदिन्छ, अल्सो काउन्सलरले नै तपाईको फी वेभ गरिदिन्छ कमन एपको। सो इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट यु गो एन्ड कम्युनिकेट विथ यर काउन्सलर। त्यति बेलै हैन कुनै एउटा टिचरसँग पनि कुरा गरेर एउटा एलओआर लेखाएर अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ कमन एपमा। सो यु बेसिकली रिक्वेस्ट the counselor or the teacher and they will upload it for you. यसको बारेमा पुरै भिडियो डिटेलमा छ कमन एपको उसमा हैन, सो प्लिज गो एन्ड वाच द्याट। सो द्याट वाज अबाउट एलओआर्स। नाउ एलओआर जस्तो काम भयो, यो सबै जुन काम छ नि प्लिज गेट इट डन बिफोर डिसेम्बर, अदरवाइज यु विल बी लेट। द नेक्स्ट थिङ द्याट यु सुड बी थिङ्किङ अबाउट इज एसे। एसे इज अल्सो समथिङ द्याट इज इम्पोर्टेन्ट इन यर एप्लिकेसन। तपाईँको स्कोर्सहरू एकदमै खतरनाक भयो अरे, एलओआर पनि खतरनाक, सब खतरनाक होइन, बट एसे नै छैन भने there are high chances of rejection from that university for you. So you should understand essay is something very personal हैन। यो अरु कसैले लेख्देला हैन, च्याट जीपीटीसँग लेखामला भनेर सोचेर चाहिँ हुँदैन हैन, अथवा कहीँबाट नेटबाट कपी गरेर पनि भएन, किनभने प्लेगरिजम इज भेरी इजिली डिटेक्टेड अन इन्टरनेट। सो प्लिज डु नट डु द्याट। तपाईँले आफ्नो एसे आफै लेख्नुपर्छ। कमन एपको 7वटा एसेको प्रम्प्ट छ हैन, त्यसबाट एउटा कुनै टपिक चुज गरेर तपाईँले आफ्नो पर्सनल स्टोरी लेख्न सक्नुहुन्छ। It is not a very difficult task, but it is something that needs time and effort. So तपाईले पोइन्ट्सहरु बनाउन स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ हैन, एक्ज्याक्टली के माथि लेख्ने एसे भनेर। नाउ एसे लेख्ने पनि टिप्स ट्रिक्स कसरी के गर्ने माथि भिडियो अलरेडी छ च्यानलमा, सो प्लिज गो एन्ड वाच द्याट भिडियो। नाउ once you write your first draft of essay, you will be
giving it to your friends to read, family to read, and people to read हैन उनीहरूले रिफाइन गर्छन् अझ सजेसन दिन्छन् यस्तो गर त्यस्तो गर भन्छन् हैन तपाईले त्यसमा एडिटहरु बनाइराख्नुहुन्छ सो इट इज गोइङ टु टेक टाइम so you need to start today. If you have already written your essay, well done, but if you have not, please get it done by December. So what I am suggesting is you get most of your work done by December. Now if तपाईको टेस्टहरु भएको छैन, it is something that is not in your hand हैन तपाईलाई डेटै पाएन भने त जहिलेको डेट पाए तैले नै गरेर दिने हो एक्जाम बट एट लिस्ट हैन जुन चीज तपाईको हातमा छ ट्राई टु get done with it as soon as possible. So December should be your deadline to get done with LORs, university shortlisting, and essay writing. Now let's move on to the next section. Also ChatGPT use गर्ने हैन नि essay लेख्नको लागि. With that said, let's move on to the next section of the video. Next चाहिँ हामी application submission को कुरा गरौँ. Now everything that I mentioned अहिलेसम्म are everything that you will need to apply through Common App. Now Common App मा चाहिँ already fall 2024 को applications खुलिसकेछ and if you have everything ready you can start applying literally today. But if तपाईसँग आफ्नो कुराहरु ready छैन भने please get that ready first. तपाई English proficiency test बिना apply नगर्नु होला. Please include your English proficiency test in the common application before applying. Now common application को application basically एउटा form जस्तो हुन्छ त्यो fill गर्नु पर्ने हुन्छ. त्यो fill गरेर essay लेखेर LOR अपलोड गराएर फी वेभ गराएर अनि आफ्नो युनिभर्सिटीहरु सर्टलिस्ट गरेर यति काम भएर इंग्लिश प्रोफिसिएन्सी टेस्ट एट लिस्ट अट्याच गरेर मात्र आफ्नो एप्लिकेसनहरु सबमिट गर्न स्टार्ट गर्नु होला. नाउ इवन इफ यू submit your application today, it does not mean that you'll get an acceptance or you'll get a decision in a week or a month. किनभने युनिभर्सिटीहरुले आफ्नो एप्लिकेसन स्टार्ट गरे पनि तिनीहरुको रिभ्युइङ प्रोसेस तिनीहरुको डिसिजन मेकिङ प्रोसेसको टाइमलाइन छुट्टै हुन सक्छ हैन उनीहरु मेबी जहिले पनि एप्लाई गर हामी डिसिजन त जनवरीमै दिन्छ भनेर पनि सोचेर राख्या हुन सक्छ. सो डोन्ट बी इम्पेशेन्ट हैन तपाईले एप्लिकेसन एप्लाई गरिसकेपछि हैन आफ्नो चेकलिस्ट पूरा गरिसकेपछि जस्ट बी पेशेन्ट विथ द decision making process. It is something that takes time, so you have to be patient about that. So I would recommend December summer try to complete all your common application stuff, give your English proficiency test and try to start submitting your applications. If you give your SAT also before that, well and good, so try to do that too, but if not, at least English proficiency सँग start गरे हुन्छ applicationहरु submit गर्न by December. So if you start by December, you will start getting your decisions in January, February, and early decisions haru pauna sajilo huncha, scholarships haruko chances badcha. So keep that in mind. Next is the acceptance decision. Now tapaile end of December सम्म आफ्नो applications haru submit गर्नु भयो भने you will start receiving your admission decisions by end of January, start of February or end of February. So that is why it is important तपाईले December सम्म apply गरिसक्नु so that you can receive your decisions by January, February, and then as soon as you receive your admission decisions, please apply for the I-20. I-20 दिन पनि युनिभर्सिटीहरुलाई प्रोसेस गर्न चाहिँ 1-2 weeks लाग्छ. That is why it's important that you start your I-20 process as soon as you get your acceptance. So after that is what we call a visa processing stage. Now यहाँसम्म चाहिँ युनिभर्सिटी र तपाईको डकुमेन्ट्सहरुको कुरा थियो हैन. Now चाहिँ we will start with the visa processing process. So I'll explain that to you in this section. So visa processing को लागि सबैभन्दा पहिला चाहिने डकुमेन्ट भनेको तपाईको I-20 हो. तपाईको युनिभर्सिटीबाट एक्सेप्टेन्स आइसकेपछि तपाईले चुज गर्नु पर्यो एक्ज्याक्टली कुन युनिभर्सिटीमा जाने र त्यो युनिभर्सिटीलाई त्यसपछि आफ्नो फुल सबै कुरा दिएर एन्ड यु शुड गो अहेड विथ योर भिजा प्रोसेसिङ. नाउ भिजा प्रोसेसिङमा दुईटा कुरा हुन्छ. तपाईले DS-160 फर्म फिल गर्नुपर्छ, त्यसपछि एउटा CGI एकाउन्ट बनाउनु पर्छ, त्यसमा चाहिँ एउटा अलिकति डिटेल्सहरु फिल गर्नुपर्छ र त्यसपछि MRV फी पे गर्नुपर्छ. यो सबै गरिसकेपछि बल्ल तपाईले भिजाको स्लट्स बुक गर्न सक्नुहुन्छ. नाउ इफ यु डोन्ट अलरेडी नो then you have to go for a interview to the US Embassy Nepal to give your visa interview and they will decide either you are accepted or rejected for the visa. So the sooner you do it, the better it is. Now last year को ट्रेन्ड हेर्ने हो भने fall 2023 को लागि US Embassy Nepal ले चाहिँ आफ्नो भिजा स्लट्स बल्कमा चाहिँ पहिलो बल्क स्लट चाहिँ मार्चमा खोलेको थियो एन्ड सेकेन्ड बल्क स्लट चाहिँ अप्रिलमा खोलेको थियो.
So it is important that you get your things ready by December, apply by December, get your acceptance by January or February, start your visa processing and all of that, and pay your MRV fee by March so that you can get the visa slots as soon as possible. त्यसपछि चाहिँ MRV fee पे गरिसकेपछि visa slots हेरिराख्ने हो. The sooner you get, the better, हैन? जहिलेको पाए तहिलेको book गरेर you should start preparing for your visa interview. Visa interview को लागि prepare गर्नको लागि धेरै resources छ हाम्रो च्यानलमा. You can go through that also. And you can start thinking on your own कि exactly तपाईलाई के answer दिन छ, के हो तपाईको motive USA जाने, and start preparing with that. Go and give your visa interview with as full confidence as you can, and you'll crack it for sure. And after that, when your visa is accepted, that is when you can relax a bit. Not exactly relax, but at least you can give up some of the stress of your life and start preparing to go to USA. Now, classes usually start in August or September for fall 2024 or any fall semester. So, try to get your visa done by June or July so that you have enough time to prepare to go to USA. If you follow this timeline exactly the way I told you, then you will have your visa in your hand by end of June or July. So, त्यति भइसकेपछि you can start preparing to go to USA, start booking your flights and all of that, and mostly classes चाहिँ mid-August, September मा start हुन्छ, so you can go and start with your classes. Once you're done with your visa processing, you also need to figure out housing, food situation, roommates, a lot of things are there to be done. If you want to know more about that, then let me know in the comments. We can make a video on that too. What should you do after getting your visa? Now, that was the entire timeline for fall 2024. It was a lot of information, a lot of dates, a lot of things to remember. If this is something that is too overwhelming to you, you can always reach out to us. We will be more than happy to help you out in this process. And I hope you enjoyed today's video. तपाईलाई कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट्समा लेखेर हामीलाई भन्नुस् हैन. अरु केही डाउट छ, अरु केही कुरामाथि भिडियो चाहियो, कसरी के गर्ने भन्ने प्रोसेसहरु बुझिएको छैन, त्यसमा पनि भिडियो बनाइदिनुस् भन्नुभयो भने I would be more than happy to make videos on whatever topics you want me to talk about. That was all for today. I'll see you in the next video. I hope you enjoyed today's video and found it informative. Please subscribe to the channel and I'll see you in the next one. Till then, take care and bye-bye.